Tuara, local enduro, final hit. Si Upaw gapon na kuna, Giarugar. Hala, lubag doon, lubag. Tuana. Hala! Hala! Ayay, na-overtaken kay Upaw ni GR. Na-overtaken gyud. GR na kuna. Hala! Hala! Napsan gid si Pau Pau, second si Pau Pau. Katulo, Gintoy, kaupat na Gintoy. Ala! Bunal, bunal! Ala! Layo naman gintang nila, layo naman kayo. Ala, nagdikit na isa, nagdikit na dua. Nagdikit na. GR na naman. Nagdikit ng duwa, nagdikit. Hala. 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 Aruga champion, GR Aruga. Second si Pau Pau. Third, kinsa man third ha? Kamuto dudot. Hintoy kaupat. Congrats sa local enduro final hit. Dinhi sa Barangay Alipuaton sa Lay, Misamis Oriental.